atma laga rasta ami kan bisaribo abana atma ami laga atma lukuti birai gina ase achi ami kan agide ami kan youth pastor ba burai diala de ami kan honola pari ase Ida Jisu Krista ahalaga ida baba chawra Eden bagan banai gina tadi manu lagi hase gina isor badalaga image ra banai gina rakhi dise rakhi dina isor tara ekta kaman gina rakhi dia dukia sible tadi bisi kasasi bisi fruit alag alag ase hoilebi ekta khasi thakalaga idu guti duki dia bina khabi de gina kaman gina rakhi dise hoilebi idu kotha mana nai kitia aro baba chawra retirement dai ahise a samoine Kita baba chawa ahalaga awas thuni gina itu dane luki chaha dane itu dane isorba dai matise Adam where are you gina isorba mata samoide itu dane Adam do dai do luki chaise ina kurina dai koise isor ami do luki chaise khele gole do ami do pure negi do gina ase kwa samoide itu dane isorba dai koise क्यों होएगी ना अपने ने किधर से अपने छानिया से बुद्धि सरोता है ये तो टाइम दे कुछ अपने ब्रा हमें लोगों ने रखी दिया माइकी ब्रा चाय ब्रा ये तो खावला जिसे कोई ना थका समय दे और अभी माइकी ने वो जिसे माइकी के होता समय दे और स्नैक दे प्लान करें bisasi manukan anji itu laga worba amikan sikki laga bisi aso anji amikan amira loigena amikan nichor laga galdi na chane nichor galdi do isor laga agir khimai mangigna ahaba laga putli do tala galdi nimite ase modala galdi nimite maikila galdi bachala galdi goina amikan ekchun la galdi de amikan blame kori ase anji amikan ai bisasi manukan Kita adamra dai kaldi hoi jaigana itu time de narma panganai do wale bi time maiki ke plan kurisilo aru maiki ra wale bi mak mangalai do wale bi snack de plan kurisilo bisasi manukan aji abani ami isur laga agine ami gani naga asale ite present laga de ami kan saigana jaisi gole do dunya la de wale bi atma laga de wale bi ami kan study kurina jai saigana jaisi gole do abana jiwan amila jiwan bi du chakare asale aji abani agla mota ge plan kurina thaki asale ge itubra abani pachile na hoide abani amagi plan kurina thaki asale ge abla bachala kaldi ase plan kurina thaki asale ge noila ama babala kaldi ra ami tu pai ase kuina idu ge plan kurina thaki asale ge bisasi manukan aibi আমি kan ইশ্বরকে বিচাৰিব আমি কালাga আত্মা লাগাৰ ৰাস্তাটো আমি kan বিচাৰিব ঈশ্বৰ কৈছিল আপুনি কোতে আছে বাসতে ইটো আদম দিন হয় আপুনি আমি কি ঈশ্বৰ বাইটো হৈ আছে কিলে ঈশ্বৰ কৈছে চাবি চাইগনা চাৰ্চ মানুহ ওপৰতে কবি আপুনি kan কোতে আছে ওদিবি ঈশ্বৰ বা ইলা খবৰ কৈছিল বিশ্বাসী মানুহ kan আইবি আমি কালাga আত্মা চুন্দৰ লাগাৰ ৰাস্তাতে আমি kan বিৰাই গনা থাকি আছে Adamra, Ibra, Kimai Mangishi Boledo, Eden Bagan Badai to the Kidana Dibodo. Will be Isor Laga Akine Dijon Action and Plan Burislo. Plan Buranimite, Pahadi Olagisi, Idunisna, Bisasi Manukan, 18 Isrola Botana Manikana. Avani family the plan Burin Hagile, Avani Church Mother the plan Burin Hagil one day, Avanika Olagi Bole, Avnika Kidai Dibode. Idu tinde abani ami ko telukibo idu tinde abani ami ko chakale bohibo bisasi manukan agide ami kan moment department prakana pura laga ami kan idu dikhiba ase isor ba ekta family duida chukra ki ama chorde chutu pala do ama baba ra samjha laga do thaidu olda pale negative pale puchi gina thagise na dala ka thun pari so luigina chaisilo chaina ki hoise itu prado dalaga chiwando thaibo para nai de itu la thun pati daira bindi gina cha kapra tak piso para jaisile itu dinde ama baba ge ya taisile ina gure dai babas ahalaga agide ami an kanara ami kan holi ba ase Indonesia abani ami dunia laga ichare thaki gina abani ami pari ase thaki asane ki ai jabina isordo abani ami ke any time আমি কালে welcome আসলে ঈশ্বরdo আমিলা চুপ্রিদো কিটা আমি লড়ে বাপাস আইবো ঈশ্বরdo আপনি আমি কে রুখি আছে আপনি আমি ব্রাদু একজন দে আমি কান মাউটিও না পারে হইলে ঈশ্বরdo না ইটো না হইলে ইটো করে ঈশ্বরdo কইছে একজন দি ক্ষমাই দিবি কইছে একজন দি ক্ষমাই দিবি forgive করে দিবি কইছে
itu nisna bisasi manukan aji amikan ditya amikan Christmas de amikan ponchi ase itu la Christmas de abani amidu atma de prepare kuri asana mangsu de prepare kuri ase amni kinala chakale kundu chakale abani ami prepare kuri na kade thaki jai ase amikan ahibi amikan aji amikan kodai salde amikan luigina hala Christmas de inala kabana nokribo hoilibi amikan Itulah salah Christmas tu. Allah kita blessing lagi na chabo. Allah kita ami atma de prepare korina. Jesus Christ ado ami na jiwan de chonam korbo. Jesus Christ ado ami na family de chonam korbo. Kana ami kan Isor ke ami kan rukhi bodo atma de. Mangsu de prepare koraduna. Abani ami 18 abani 18 khai na kodam hoi chabo de. Oile de ami kan atma de prepare korina khara koraduna. Idura ami kala family de ami kala jiwan de shanti asre. Bisasi manukan ajibra amikan idula salde tu amikan khal lobra no hoy kabra no hoy oile amikan atma de amikan prepare koribo atma de amikan tayar kori gara chabo idura isorba abne amike pisara du ki ase biledo isorba amikan le ko du ki ase biledo jaibra abne kohade kiri cha samoide no hoile ba ekta ke ba ekta idu karne he love us Isorba abani amike moromasre abani amike moromasi idu karne kuti ase bisari asudo bisasi manukan aibina amika laga atma amikan kuti bolo abani ki reach aigena asane ki abani ki ba ekta ade abani ami phasi jaigena asane ki idu lado amikan tu dai digena idu ba online gena amikan khara koribodo isordo abani amike Bachai dibo karne, murba chakabra bachai dibo karne, abani amike taibra, morom kurani bila achira abani amike mukati asro. Amika nije saigana chaise bolido, ami last year we inala samoidi ami ebar share korishi. Idunisa amikan, ki chane abani ami achi thaki ase, aha salde na thaga manubi thakibo parede. Bisasi manukan. Abani ami atma de dayari naguri na thaga somoy de isorba abani ami ke mathi loile do ki korbo bimar hoigena murra khanduna dakhala sin confess korbo laga moka paide hoile bi khumai gina no thigna murra khandu nichola ga sin confess ko moka bi na paide abani ki laga somoy de mati bola se kun bi na chane de churu gura manu ahla kun bi na chane idunisna abani ami ke ki somoy de mati bola se ami khanna chane Idu karne amikan yede Genesis chapter 3 verse 90 yede isora adam digushido bisari asado idu nisna aji isora bi abuni amike bisari asade abuni amikuti asi bisari ase amikan aji isorge respond dibo Lord isor ami yede ase amikan jawab dibo do kidya amikan isor laga bachan de amikan Saigna Jaishu Vilido Amikan Tikyo Pariase. Kita Amikan John chapter 8 verse 21 de Ami Boregana Natakibu, Kile Amikan Somoy de Kitabogarne. Amikan Kityan that is Saigna Chabo, Saigna Jaishu Vilido Amikan Tadibi Amikan Sabara Amikan Tikyo Pariase. Tisorba Godu, Yedi Tisorba Godu Yedi Kuigana Ase. Abanikan Kuyase, Ami Chalaga Chagadu, Abani Kute Chayase who will be Tisorba Godu, Ami Chalaga Chagade Amikan Chabona Baribo. Kile apni ami ke papa sado apni ami ke papa se idu karne isorba koise ekta samoy aibo apni kan ami ke bisaribo na ba hui jabo apni kan do amna pap prahi apni kan muribo bishido bisasi manukan ek din do apni ami idu dunia chari kana jabo idu laga din de apna atma ro chindu laga rasta de ami kan chawda se Jisu Christ laga Jisu Christ abra apni ami ke Jasmine din de apni ami laga naam entry kori laga de apni ami la naam do thakibo na naam norok laga de idu laga de thakibo bisasi manukan apni ami Christian ase apni ami believers ekta ase bal apni ami atma de tayari korana Abani Christian ase koina sogor chabole no hoy Lord madigena thakara sogor chabole no hoy Isore se koina abani ami fasting loina thakara sogor chabole no hoy de abani ki man fasting loi thakilibi
Abani ami isor kam kiman kuri kina thakile bi isor la icha de nai isor la kotha mana nai kole do abani ami kina ka khara kura kina ka ami ka laga atma lo ami kan eternal laga chagale abani ami laga atma do pongchio paribo ami kan achi action ami kan trust kori ase action pasla kori ase achi ba ami kan action trust kori kina action pasla kori kina thakala do ami kan chari dikina action laga atma do ami kan othabo Amani ami action de lokaw pare oili bina ami kan isor ke kitia be ami kan lobi bula na paribo isor ke misa ko na paribo amani la friends se amla sadi ke apni misa ko thakyo pare oili bi isor ke ami kan misa ko na paribo de isor do amani ami mati bidore thakile bi bani bidore thakile bi chanwar lakalore thakile bi oporde urare koti corner de hoile bi thakibi isor do so dikhide isasi manuka achi abani ami Thursday members ekta hoigena bisasi ekta hoigena nohile ba abani ami do isor kam kuri ase kona ami kan mansudi ami do Christian ekta ase ami bisasi ekta ase hoigena thakile na abani ami laga atma har jabode idu karne ahibina ami kan isor do na kodani kura manuke kushina paide isor do dai morom kore dala ko thamani gina dala ko thapalan kuri gina thaga achage isor ko shibaide aji isor do abani ami ke bisi morom asado abani ami ke morom kura brahi abani ami ke bachai dilo mon asado idura ami kan idu jisu krista jonam bala gar idu do ami kan no huninga sala kan hodai huni laga ase hodai Christmas to ponchi thaga hodai sali ai thaga la idu ase koina ami kan halka bra ami kan inaga phabana na koribo hoilibi ami kan idu la sala ka Christmas to ami karne amma de tayari kura laga ekta Christmas ase koina ami tayari koribo do last year ami ekta chaga di chaisi advance Christmas manala ka de speaker chada indi dadi na chagi de sorba kushe aji ade advance Christmas mani ase hoile bina aha laga next year laga Christmas de no pongchola manu asre idu lagu da isorba dia idu chanai dise idu nisna idu manu aji idu prithibi de nai mati hoi jaise idia bacha maki charigena dunia charigena jaise mudu na khabi mudu khabra agla lai khodam kuribla asire mudu khabra agni laga atma bi agni khodam kuribla asire koise but he cannot believe tai biswas kora nai de kumado no thigna jaisilo ei biswasi manuka achi apni ami montan kori thaka somoy de isor ra apni ke kutia se bisar somoy de na isor ke respond na digena ikono hoy idu to manu hi ase church se ahibi koi idu na koribi idu na khabi idu na chabi ko atendina apni ami tatibra apni pudani korigena mon dagor korigena chai thaga somoy de idu nisa apni la jiban to pai jabole ajana isor ahi jabo ajana kamla jiban de mati lobole apni bra isor ami wapas chaigena amila gogai pai kande amila sadi ni kande kubu koilebi apni regret kringa kandi lebi apni dunia le wapas kotha bola na hoide aji apni ami ke somoy de asre ida ami kan isor laga wachan de Ecclesiastes tabi koi kana se chapter 3 de dadi koi na ami kan de somoy de alag ami kan edu somoy de dia asre kas kan hoilebi bichon laga somoy bi alag somoy ase idu nisna aji abani ami ki bi atma ke tayari kurula somoy digna aslo idu laga somoy de abani ami laga atma bachabodo abani ama baba biswas pra atma bachawna paribo de atma bachawna paribo ek ami bra loigena ami family lorde ami nichor didi koini kan lorde koide ami family de koi ami ki man isor kan korigena thakilebi ami atma ki man kan nigena ami isor karne de ekta ase aji ami kan isor kan kura kande ami bra loigena ami kan saigena chaisi bole do idu do ami la chadi ase idu ase koina ami kan idu bhavana bra ami kan kam kura manu bisi ase oile bi ami karne do sob tu iki ase isasi manu kan achi ade ama baba kan gogai bhai kan didi bhini kan ke manjun aigena ase
আজি abani ami putli honai one day abani ami kanti bole. Isor ba samoy dia dende isor ba mata samoy de ai bole. Ami kan ki dia last day ami kan sai gana chabol mana se. Genesis chapter 46 verse 2 to 3 de ami sai gana chabol. Dadi ki dia ami kan sai gana chabol dadi chakap de koi gana thaga de kia se bole do. Dadi chakap de isor ba de ki chakap koi na mata samoy de. Ami yadi ase respond dia laga samoy de. Itu dande baga chahabar ba koise do. Chabi abani Egypt de chabo kare abni poi na koribi koise de. Kile বিশ্বাসী মানুকা আপনি আমি ইটা দুনিয়ারে একটা সময় কাটে পথাই দিকনা আসলে আপনি পয়ে করি কিনা আপনি আমি লাগা আত্মা হারাই বলে নাকি বলে আপনি লাগা আত্মা লো আমি আর পাচ্ছি কিনা চাবলো ইটু হই কিনা ঈশ্বর বার্তাকে কইছিল আমি কাজে আপনি কে খাতে বেশি আশিস দিব দিস বেশি হবলে দিব কই কিনা আমি কাজ ইটু কথা পুরা লাগা আমি কাজ ইটু দেখি পা আছে আমি kan tade paul study kori na kaise bole tade pca se bole ami kan time khata hobo karone ami tade chaka rai ami othai gina apni khalore edu share kore dia